اتمسی پارا پنځم رکوع سورہ الانعام اتلسم رکوع. اتمسی پارا پنځم رکوع سورہ الانعام اتلسم رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اجد ما فیما اوحی الی. اے محبوبہ تورتو فرمایا زن گورما پا اغسک چه ما طرف دا وحی کیگی محرمن حرام کرلی شوی علا طاعمین دا خوراک شیزونو یطعمهو چه خورلی کیگی الا ان یکون میتتن مگر اغا چوی مردار او دمن یاوی نمسفوحن بیدون کے او لحم الخنزیر یا دا خنزیر وها فإنه رجسن پس بیشک دا نجاست او فسقن یا بی حکمی اوہل لغیر اللہ به اغا چه زبح پا وقت اللہ نا علاوانو مواخستلی شی فمن اضطر غیر باغن اغا چه لاچاروی سرکشی کون کینی ولا عادن او نتجاوز کون کئی فإن ربک غفور الرحیم بیشکتا رب خون کئی مہربان دے. وعلى الذین هادو هغا خلق چه یهودیان دی حرمنا کل ذی ظفر هر یو نکان والمون پا دی حرام کرو ومن البقر او دا غواگانونا والغنم او دا بیزون حرمنا علیهم شحومهما مونگ حرام کرو پا دی باند چربی الا ما حملت ظهورهما مگر اغا چه دا دوی شاگانو سر ملاوی او الحیوایا یا کلمو سر او مختلط بعظم یا اغا چه اڈو کو سر ملاو شویوی ذالک جزیناهم دا بدل دا دوی دا بغیهم دا سرکشی پا بدل کے و ان لصادقون و بیشک مونگا ضرور ریختونیو فإن کذبوک پس کچیر دیتا دروغ جنو گزی فقر تو فرمائے ربکم ذو رحمت واسعہ بیشک دستا سو رب وسیع رحمت والدے ولا یرد باسوہو او دا عذاب نگرزے گیانی القوم المجرمین اغا بے حکم خلقنا اغا مجرمانو خلقنا سیقول الذین زرد چه اوبوائی اغا خلق اشرکو چه مشرکان دی لو شاء اللہ کچیرت اللہ خوخوی ما اشرکنا مونگ بشرک نکولو ولا آباؤنا نبمونگا پلارونو شرک کولو ولا حرمنا من کل شیئن او نبو پمونگ باند سشیزونا حرام کذالک دکشان کذب الذین ویغ خلق من قبلهم چه دین مخکیو حتی ذاقو باسنا تردی پوری چه زمونگا عذاب دیو سکو قل ورتو فرمائے حل عندکم من علم آیاشت تاسو دے پارس علم فتخرجوه لنا چه تاسو مونگ تراو باسے ان تتبعون تاسو تابداری نکوی الا ظن مگر دخپل گمان وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ او تاسو نیو مگر اٹکل پسی تک کون کی قل تو فرمائے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اے محبوبہ ورتو فرمایا ٹول حجت اللہ لرد فلو شاء لہداکما جمائن کد خوخش ضرور بتاسو ٹولو تا ہدایتو کی قل اے محبوبہ ورتو فرمایا حلم شہداءکم الذی را اغاڑی تاسو خپل اغا گواهان یشهدون چو دی گوایو کی ان اللہ بے شک اللہ حرم حاضر چو دا حرام کڑے فإن شہدو پس کدوی دا گوایو کی فلا تشهد معهم پس دوی خواتا مگر زیگ گوا ولا تتبع احواء الذین او اوریدون کیا تو خواہشاتو پسے مزا الذین دا خلق کذبو بی آیاتنا چه زمونگا آیتون دروغ وگرزول والذین اغا خلق لا یؤمنون بالآخرت چیمان نراوڑی پا آخرت باندے وهم بربهم یعدلون او دا پدا سے حال کے چه دا خلق خپل رب سر برابر گرزوی.